warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Trisi, yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha, dan tidak ketinggalan pula teman-teman SMA Negeri 1 Trisi. Kami dari kelas 12 IPS 2 akan mempersembahkan drama sandiwara yang berjudul Kisah Asmara Putri Ong Tin dan Sunan Gunung Jati. Yang akan diperankan oleh Karno sebagai Sunan Gunung Jati, Kristina sebagai Putri Ong Tin, Rifai sebagai Kaisar, Yoga Sugiono sebagai Pangeran Liwei, Febiliani sebagai Putri Liwa, Abdul Kohar sebagai Pak Limbah. Kisah ini berawal ketika Sunan melakukan sholat malam di dalam perahu, dan kemudian setelah melakukan sholat Sunan pun tertidur, dan kemudian perahunya terbawa ombak sampai daratan Cina. Mikir utang, beli sarutang, pusing pikiran, udah priwe ya. Aduh, masih urip. Kusuhun Tuhan, us nyelamat na kula. Alhamdulillah kula masih diparing urip waras nang Gusti Allah. Aja kesuhun ning kula, kesuhun ning ombak sing wis gawa sampean tekake. Ada lenge, sampean ke wong asing, emang sing dia salah sampean? Kula saking barat Pulau Jawa. Punten Tuhan, gin ana ning endi? Kula asing karo tempat kian. Kian sindiarani daratan Pulau Cina. Astagfirullahaladzim. Jadi kula us ana ning daratan Pulau Cina. Lah nelayan ning kene durung pernah berlayar mana meng Pulau Jawa. Hei wong tua, sampean nyarutang. Bayar utang judi karo maboke sampean ning kita. Namun ora nyerutang, sampean nyawane melayang. Punten saudara-saudaraku, kula durung duwe duit go bayar sampean. Bohong, serang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Kuasa.
Nuwun tuan. Mang. Paman. Ayo tangi. Kesuwun kisana sampean wis lewat kula. Iya paman. Ilmu silatnya sampean hebat. Subhanallah, segala puji bagi Allah. Kula Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Kula tuan. Kula Pai Limbah. Kula senang ketepelan paman limbah. Tapi kenapa sampean bisa tekan kene? Jadi ceritanya mengkenen paman limbah. Si blenger dua adi siji-sijina kabur-kaburan bae. Mending lanang mah kun mah wadon. Duh Ong Tin. Oi penonton, diem bae. Ana sing baru liwat Ong Tin tak beli. Mendia Ong Tin layune. Karuan kulaku lagi nyidam kulaku lagi pengen ngelus pipine boy. Baru tak beli mah boyku. Boy ka sing putih sing cungure mancung cang ning kono ku ana tak beli sing mirip boy. Lamunan ana ya cang orang gawanan mene lah pasti menang bae. Kakak, gitulah Ong Tin. Masa kakak tegel wara kena kula ning ayahanda? Ya wis, kakak beli menuhi syarat. Tapi adik kudu janji, aja sampai kabur lah ninggalna istana maning. Dayang. Sekian kakak arep bebasna adik. Tapi adik kudu janji aja sampai ana wong asing sing weruh. Iya kak. Kula sayang pisan ning kakak. Kakak paling baik. Kakak ipar. Suamiku. Adik ipar. Adik ipar wis teko. Dayang, antarakan putri kanggo ganti pakaiane. Baik Tuan Putri. Kakang, Iya sayang. kula keder ning Ong Tin. Padahal ning istana kinki wis disediakna pepek kanggo Ong Tin. Tapi nangapa Ong Tin malah kabur lan ninggalna pelajaran di istana. Indan. Sekin kula weruh Kang, nangapa ayahanda sering digawe blenger nang tingkahe. Kula bega sing merdok Ong Tinku wis blenger Kakang. Sabar Liwa. Ong Tin iku Tuan Putri. Senajana Tuan Ong Tin ora bisa gawe nyulam, sing luwih bagus sing dheweke. Liwa, Kakang ngarep ketemu lan para menteri. Jaga diri baik-baik. Iya Kakang.
Sunan, Kula paman. sebaiknya sampean aja gerak balik mang Pulau Jawa karena cuacanya durung membaik. Astagfirullahaladzim. Paman. Jarega. Mana nana indung-indungan aku. Sebab Gusti Allah ora senang kang hampane indung-indungan. Kula wis ora percaya ning ngomongan mengkonon. Sing awit pedagang Arab, ujarap Persia. Berarti paman wis pernah ngaruhi lautan luas kian. Hambaru, perahu kula kecelakaan, tulung kula paman, tulung. Ning endi? Ning kana. Ayo. Kak. Astagfirullahaladzim. Monggo Sunan. Karang apa kian? Tolong tuan, keluarga nenek kula masih tiba atas kecelakaan sing perahu. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Prihatin keadaan. Saya tuan. Ayo tangi. Sugun tuan. Selamatkan pula. Kusuwunah kabeh kalian ning Gusti Allah. Sebab mung Gusti Allah sing maha nyembukna penyakit teh sampean kabeh. Sunan Gunung Jati. Kula paman. Kula daun deleng keajaiban mengkono. Apa-apa Tuhan sampean ngirim mengmene kanggo nylametaken warga kene. Alhamdulillah paman. Sunan, Kula paman. kula kepengen mancing agamane sampean. Apa bener paman orang ngomong kono? Bener Sunan. Alhamdulillah. Ayo sedurunge anu nipuri omongannya kula. Ya Sunan. Nipuri kula omongannya kula paman. Ya Sunan. Ashhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Cek. Aduh, ndase blenger payah. Mikiri Ong Tin sing beli balik-balik ning istana. Rai, Iya kang. dak sawang sirawangan sing kadoan. Laksana mendung petang ora udan. Rai, dak sawang kaisar lagi ake pikiran. Ayo kita teka di jero istana. Rai, ayo. Kang.
ayahanda. Iya liwai. Sakit ayahanda kumat maning ta. Iya. Kula blenger payah. Wis beli mari-mari. Priwe lamun sakite ayahanda dihibur karo nyanyian lagu sair-sair kang indah. Emang ning kene ki Patih. Ana sih bisa nembang. Anak ayahanda. Oke. Tuh Oh ya, ayahanda. bisa nembang. Doyok ayahanda doyok. Dul. Iya, ayahanda. Duyuk tak bedul larane. Doyok ayahanda arane. Lah, Doyok ayahanda doyok. lagi kan ka bedul. Ganti. Aja dalali bayaranku. Beli kena. Jadi lagi yok bisa nembang nih kene ki. Ya lumayan sih titik mah bisa ayahanda. Bocah kenen bisa nembang je ya. Bisa ayahanda coba baik. Serok, yok. Nembang nih kene. Hibur kula sing lagi blenger. Yo, lagune wong tani. Yuk kanggo Ibu Endang. Kanggo Ibu Endang. Ibu Endang manek ning dhuwur panggung. Ayo Rayi disambut maning Rayi. Hiburan dingin sampai aja blenger. Wong tani ya Rayi. Iya, kula wong tani kakak. Wong tani Rayi. Anggo kantin pojok. Aku beda. Bener suka lan rima. Bener gadul. Kakang pengen jaga rumah tangga, jalanakan sunnah perintah agama. Urip dan karo soma. Karo soma Rayi. Beda. Ayo Ibu Endang maning digoyang bu. Mamai kansa, mamai kansa, mamai kansa. Cuma wong tani. Anggo bokeh tes lara Tulus nyayang Ibu Endang maning. tapi ibu lemon benar materi Rayi. pasrah bae los mana luru wong suci Seluruh wong sugih ya Rayi. Sugih dul. Wong tani kakang mah Rayi. kakak mah cuma wong tani Wong tani kakang mah Rayi. tarik wawaces sing duwe Dok Kristina. Ayo Rayi. Wong tani digolang maning Rayi. Gendong. Apa Pak? Meme Sipa, Meme Sipa, Meme Sipa, Meme Sipa. Tarik dul. Senajana Priwe Rayi. Kulitan nur Sabandina, Rayi Sabandina. kakang rela si penting senok setia Setia Rayi setia. Tarik dul. Ayo Rayi, tarik maning Rayi. senajana adus keringet banting ulang kakang rela sing penting senoke Ganto, mana sayang oke sayang.
sayang. bahagia urip tentrem karo soma nganggo wace Mimi Sipa, Mimi Sipa, oh Mimi Sipa, sumawong Mimi Sipa. Mimi Sipa manis. Mimi Sipa, Tulus nyayangi raja. kuya manis Mimi Sipa, senok ngejar Mimi Sipa, Mimi Sipa. pasrah bae los mana lurus Turun wong sugih raja. Ambroco punya, sing duwe jati surah. Ambroco, wong tani jati surah setengah. Terima kasih. terima kasih Bapak Wances. Ayahanda. Iya Liwei. Suwise hiburan wis terlaksana. Sageda ayahanda masih terapani. Kula masih blenger bae Liwei. Wis dihibur, tapi angger bae beli mari-mari. Priwe ayahanda, lamun kita belum sinse sing luar istana. Latinan sin sekuan. Bila perlu, putri kabeh senegeri Cina gin. Baik, Baik Ayahanda. ayo para prajurit. Ih, injak. Jalang ya mang. Rai, Iya Kakang. suwise kita muteri daratan Cina. Cuma tempat kian sing durung teglat. Prajurit, ayo kita metu ngubak jero omah kian. Sabar sampean. Anu Adi. Laksamana Pai Limbah. Siapa Laksamana Pai Limbah? Suhu. Senajana suhu penampilan kayak konon. Kula ora bakal lupa. Sabah sing ngajari kula bela diri. Bahkan Putri Ongtin sing istana suhu. Putri Ongtin Sri Kabur sing istana. Iya suhu.
ki durung panen bae. Karuan sekolahku bayar-bayaran bae. Bayar kieu, bayar kan. Enteng nang bayar-bayaran bae duit. Kayak ki anak uang. Tolong kita beli ya. Tolong kita beli. Bidi tolongin ya dosa. Ya tolong kita ya. Sapa sampean? Hah? Sampean sapa? Hah? Sampean sapa? Hah? Sampean urus apa kita? Sing penting serahaken harta lawan nyawane sampean. Emangnya wani piro? Wani piro wis saya akan ngomong serang. Iya. Rang. Aja sampai lolos pesawat Unkin. Aduh. Tuan, merampok lan ngebunuh itu perbuatan keji. Bertobatlah kabehan kabeh sedurunge terlambat. Apa? Tobat. Ngimpi sampean. Serang. Aduh, mati nih bung sisikin ki. Iya. Astagfirullahaladzim, sampean terluka. Kula ora apa-apa kisanak. Ijinakan kula ngobati lukanya sampean. Ora apa-apa. Ora sungkan, kula cuma pengen ngobati lukanya sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat suhu. Kula menyangka sinse sing sakti mandraguna iku suhu. Pangeran salah. Kula dudu sinsei sing asline. Kula cuma bantu sinsei sing asli.
Terus si size asli mendi suhu. Pangeran Ajawara nang kita anda nih kene. Oh, jadi ku suhu selain warai belajar bela diri, warai bohong kedik. Pangeran, kenapa bisa korok Tuan Putri? Mau Tuan Putri tas dirampok. Sebaiknya Tuan Putri dirawat ning jero. Minggir. Kita kena. Kakang ipar, Iya Rai. suwun wis ngatarakan kula lan ngejaga kula. Sama-sama Rai. Sebaiknya Rai istirahat beng jero. Kau dikit. Kakang penakon wong maun. Oh, Kakang Sunan Gunung Jati. Jadi kukang, kula ada ketemu di Nakian. Tapi kayak ku Kakang Sunan wong baik. Lamun dudu wong baik. Kula wis pasti mati, Kang. Kula wis mati dirampok. Rongokakan Rai. Senajan Sunan Gunung Jati ku baik, durung tentu baik nih Tuan Putri. Kakang ipar beli berhak ngomong kayak konon. Kula berhak Rai, sebab kula demen. Kakang ipar, Iya. gak kejaran kakang kula. Aja sampai ada salah paham dengan antara kita. Gak kakang ipar. Liwa. Kakang, kula bisa salah paham. Ning jero ati kula takon. Nangapa kakangku kok si dingin ning kula? Kakangku ora ilok senyum ning kula. Ora duwe panggilan sayang ning kula. Ora ilok guyon-guyonan karo kula, kakang. Liwa. Lamunan kakang demening ongtin, nangapa lagi pas dijodohaken kakang ke orang ngomong? Nangapa kang? Nangapa? Liwa. Liwa pun segera menemui adiknya untuk membicarakan tentang masalah ini. Putri Ongtin pun menjelaskan yang sebenarnya, dan Dayang pun masuk sembari membawa bokor yang diberikan kaisar untuk dipakaikan di perut Putri Ongtin. Sampean memang sakti, bisa ngwarasaken penyakit kula. Sinsai istana bae bisa ngwarasaken penyakit kula. Duduk kula sing hebat yang mulia, tapi Gusti Allah sing maha nyembuhna penyakitnya sampean. Lamun mengkonon Tuhane sampean pasti weruh sapa ning putri kula loro kien ing lagi ngandung. Ayahanda Kaisar, Ya
Yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukilah hamba kejujuranmu ya Allah. Apa kian yang mulia? Putri Ong Tin turung kawinan. Oh, lidak metong bae. Yang mulia, ingat, ning kekuasaan manusia, anak kekuasaan Allah sing lebih tinggi. Pak Limbah, ulah ngomong ning sampean. Aja lo ngedek ning istana gin. Prajurit, usir Pak Limbah. Yang mulia, ingat, ini kekuasaan Allah itu adalah lebih kekuasaan tinggi Allah Subhanahu Ta'ala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayahanda, menang apa Ayahanda bisa sekejempuan? Menang apa? Dayang, Baik Tuan. tokakan bokore sing Ong Tin. Tapi Tuan, Tapi apa Dayang? pokoknya Tuan Putri bener-bener hilang. Tuan Putri bener-bener bandel. Apa? Ongtin, 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 ada pertanyaan aku Ongtin, 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 Ongtin. Aduh. Aduh. Kakak. Adikku. Adikku nang apa? Priwe keadaannya baik-baik baik tah. Brewek kula kadane baik-baik baik kak. Lamun kula mengkenen. Coba dik, minum makian. Ayahanda wis jaluk ning sinsai istana kanggo ngobati adik. Aduh. Kak. Wetenge kula tambah lara. Adik beli nambah mendingan tah. Kula orang rasa mendingan kak. Ramuan apa sing kula inum? Maafakan kakak dik, sebenarnya kunku ramuan penggugur kandungan. Kakak. Dayang, Iya Tuan Putri. jaga sekin belum kakak sinsai kanggo ngobati Tuan Putri. Baik Tuan Putri. Adik bertahan dik. Kakak. Kula pengen ketemu karo Ayahanda. Ya wis, sekin adik tonggo ning kene. Kakak, sekin arepan beluk ayahanda. Liwai, Kula Ayahanda. sebaiknya kula untuk ngasingaken Ong Tin sing istana kian. Maaf Ayahanda. Tapi Ayahanda Kaisar, ayahanda Putri Ongtin pengen ketemu karo ayahanda sekian, sekian ayahanda. Tapi ya mulia, Putri Ongtin benar-benar kabur di istana.
Liway, Kula Ayahanda. sirah tetugasaken gawa prajurit anggong glati Ongtin. Baik Ayahanda. Titah Ayahanda saya laksanakan. Akhirnya Putri Ongtin pun kabur dari istana dan menuju rumah Pak Ilimba. Namun saat di depan rumah Pak Ilimba, Putri Ongtin pun pingsan. Sunan dan Pak I pun keluar dari rumah dan terkejut melihat Putri Ongtin yang pingsan. Akhirnya Putri Ongtin pun dibawa masuk rumah Pak Ilimba. Priwe keadaannya Tuan Putri. Kula lan paman us ngerasa khawatir sebab sing mau Putri Ongtin or sadarakan diri. Putri Ongtin. Ongtin. Suhu. Jadi sekin kula bener-bener ketemu karo Kakang Sunan. Kakang Sunan, tulung kula Kakang. Kula mau ngandung karena sedurunge kula durung pernah ngandung. Tulung kula Kakang, tulung. Insya Allah Tuan Putri. Kula cuma bisa berdoa ning Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kakang, kula masih ngandung. Kandungannya kita ora hilang. Kula bener-bener ngandung suhu. Kula mong. Ongtin. Mungkin wis kendake Gusti Allah. Tapi Ongtin nikene we dikit sedurunge anaknya Putri Ongtin lahir. Kakang Sunan, tulung. Kakang, tulung. Ketika mereka sedang asik berbicara, ada salah satu prajurit yang sedang mendengarkan pembicaraan mereka dan mengetahui keberadaan Putri Ongtin. Setelah mengetahui keberadaan Putri Ongtin, prajurit pun langsung melaporkan ke Kaisar, dan Kaisar langsung menugaskan Liwei dan prajurit untuk menjemput Putri Ongtin. Ayo Rai, dicandak Putri Ongtin digawa balik ning istana. Pangeran. Awas Pangeran. Putri Ongtin lagi ngandung. Kula weruh suhu yang Putri Ongtin lagi ngandung. Lihat Kang. Ya, we ayah bisa enggak. Kakak Ipar, lepas! Kakak Ipar! Kakak Ipar!
gandungannya dik. Itu gandungannya adik wis tambah gede baik. Ong Tin, Iya Ayahanda. kula beli ngongkon sampean untuk ngugurakan kandungan. Tapi kula pengen ngasingaken sampean sing istanakin. Ayahanda, kula ana jalukan. Lamun kula kudu diasingaken, kirimaken kula ning genaya Kakang Sunan, yaitu ning tanah Jawa. Tidak ngomong dikit ki. Kulak sama anak Limba. Tolong jaga putri kula di gerbang istana. Kodin, jeron. Lambe apa? Wes, mari. Pak Limbah, Iya Kaisar. tolong jaganan Ong Tin ning perjalanan. Baik Kaisar. Adik, Iya Kak. adik jaga diri baik-baik ya dik. Maafakan kakak. Ong Tin, lamun kun sing dadi jalan pikir Ong Tin. Kakang rela. Kakak, jadi ya pasangan sing bahagia. Aja ilok anak tukar. Kula pamit Kak. Ong Tin, Ayahanda, jaga diri baik-baik ya. kula pamit. Iya Ong Tin. Dan akhirnya Putri Ong Tin pun diasingkan ke Pulau Jawa dan menikah dengan Sunan Gunung Jati dan mengganti namanya menjadi Putri Laras Sumanding. Menjadi istri kedua dari Sunan Gunung Jati. Sebelum Sunan Gunung Jati pernah menikah dengan Nyi Pakungwati. Mereka pun hidup bahagia dan dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama Pangeran Kuning. Namun belum genap usia putra yang dilahirkan Putri Ong Tin, beliau meninggal dunia. Selang 2 tahun Putri Ong Tin pun menyusul putranya. Beliau meninggalkan banyak sejarah di Kestanan Cirebon. Musik. Tarik lay. Khusus kanggo wali kelas 12 IPS 2 yang tercinta, Ibu Endang tercinta, yang paling sabar ngadepin kita, beserta Pak Sudarman juga. Aja bosen-bosen ya Pak Bu. Mulai ning 12 IPS 2. Ibu Endang sing pura ngumbangi bae. Sing pada gaya duduk dulu.
dong. Pitok gawang besok redik sekolah ki wong ganteng. Aku ganti Om Danto. Mame Sipa, Mame Sipa, Mame Sipa. Om Danto mana Om Danto? Bos galon Alvila. Wawan Bos Alvila. Bos galon, bos galon. Bos Gantri. Mame Sipa, Mame Sipa. Pak Chandra yang punya TIK. Pengen weru beli ratane wong wayuan, ratane luwih karo dia tukel marang. Iya dong. Acangkan, tapi blinjeri. Oh, di bawah. Woy, WCS, WCS, WCS. Buat ibu anggur. Kadang-kadang hati seperti gawe kecewa. Nafsu wis gede, musuhe langka. Mus kalau ora dibalas, nasib Awer sap. ini baru. Mimi Sipa. Mimi Sipa. Mimi Sipa. Sering diocoba, Mimi Sipa. rancang Mimi Sipa. Mimi Sipa. Mimi Sipa. lagi wong ganteng. Om Danto mana Om? Nganggo nok epic karo nok iem. Oke Om Danto. Ibu anggur, Pak Hamid, Pak Rasto, Pak Maman. Bos galon, bos galon. Wong wayuan, larasane luwih karo Bos galon. kemarang. Terima kasih. Anggo CS kesuwun. Bos galon di kana ya? Bos galon. Engko ya, Pak, foto dikit. Putri Oktine kuningan. Dayangnya kemana? Masa menggehengin Putri? Satu, dua, tiga. Sekian drama sandiwara dari kelas kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya